Phal na biyaw siya. Phal. Hello guys, morning boy ko kurma thala biar na lagapur nai dine mane manse jaga pure jenga notun Rongpuria Milon Prathamik Bidyalaya na ma na Assamese gaw na Assamese nama Assamese an tayo mane jenga moनसे program जादों आरो ना लोगोफोर इयाव माने दिनै इ जायगायाव गोलैदों आरो ना बे Rongpuria नतुन Rongpuria जायगायाव गोलैदों आरो ना ओमफ्राय माने दसे सम माने जिरायनायाव भिडिअ एसे लानो होननानै बानायबाय आरो ना माने दा जाथ'वाखै दसे सम नांबावो आरो ना ओंखायनो माने दसे सम भिडिअखौ लाग्रोनो होननानै बानायबाय आरो बयबो भिडिअखौ नायनानै लोगोफोरा खावसे मोनफैथ'वाखै आरो ना खावसे दङ इयाव ओरै बाहेरायाव खावसे दङ एसे दसे उनाव जासिगोन आरो ना खामानिया होमबाबो दा लाथ'वाखै दसे सम भिडिअ बानायबाय आरो ना लोगोफोर आंजों लोगोआवसो दं नालाय नै मारै मोजां ना गासिबो नै दा जोङो दंफैयो Rongpuria गामियाव आरो ना नतुन Rongpuria गामियाव बे फरायसालिनि नामखौ मिलन प्राथमिक बिद्यालय होनो आरो ना एसामिस फरायसालि दा जोङो बेवहाय दंहैयो जोंना दिनै बेवहाय मोनसे प्रग्राम दङ ओमफ्राय नै दा जोंना प्रग्रामा 10 बाजिनिफ्राय जानो गोनांमोन दिनै एसे लेट जाबाय आरो ना मानो होनोब्ला इसनाबो फरायसालिया गथ'वाखै दिनै सनिबार 12 बाजियाव फरायसालिया गगोन आरो ओमफ्राय दा फरायसालि गथ'वाखै नाथाय ओमफ्राय जोंनाबो माने अखानि थाखाय बोथोरनि थाखाय एसे लेट जाबाय माखासे माने बायद'फोरा मोनफैथ'वाखैनो ओमफ्राय दा इसोरखौनो नेथ'दों आरो जासिगोन फरायसालि गबानो जोंनाबो जासिगोन आरो दा माथो खालामनो ओरैनो दसे टाइम पास मबाइल बानायबाय आरो ना नै जोंनि आब' दङ सिन्था जाबाय उन्दुनो ओंखारबाय खोमा इयो नै नाहरथारा ओरैजाय उन्दुनो ओंखारदोंनो नतुन Rongpuria प्राथमिक बिद्यालया नै बायद' लोगोफोरनो गथ'फोरखौ दसे खेलहोदो आरो ना লখিমপুৰৰ এজন বৈজ্ঞানিক আছে আমাৰ নিজৰ অসমৰো আকৌ জিলাৰো আমাৰ একেবাৰে কাষত আমাৰ জিলাখনৰ নাম কি বাৰু ধেমাজি কাষৰ জিলাখনৰ নাম কি বাৰু ধেমাজি কাষতে থোৱা সদায় আমি তেওঁলোকৰ লগতে অহা যোৱা কৰিয়ে থাকোঁ লাগি আছে আৰু ধেমাজিৰ লগত সেইখন জিলাখনৰ নাম কি আছিলে লখিমপুৰ মনত থাকিবনে ধেমাজি কাষৰ জিলাখনৰ নাম কি আছিলে লখিমপুৰৰ বৈজ্ঞানিক এজন আছে আমাৰ যেতিয়া চন্দ্ৰযান গৈছে ন তাত আমাৰ লখিমপুৰ এজন বৈজ্ঞানিক আছে বৈজ্ঞানিকজনৰ নামটো স্বয়ন দত্ত কোন তাৰিখে হেৰি কৰিছিলে তেওঁলোকে অৱতৰণ কৰিছিলে কোন তাৰিখে তেওঁলোকে চন্দ্ৰযানত থিয় দিছিলে 2023 চনৰ 23 তাৰিখে তোমালোকে শৰ্মা বুলি যে কৈছা নিধি শৰ্মা হেতু হয় বা নিধি শৰ্মা আমাৰ অসমৰ হয় তিনচুকীয়া জিলা দেই তেওঁ কৈছে এই সাৰে এইফালে গ'ল ৰেগমি ছাৰ
তেওঁক আছে আৰু অসমৰ 7জন বৈজ্ঞানিক আছে বিশেষকৈ আমাৰ নিজৰ কাষৰ জিলাখন লখিমপুৰ জিলাৰ এজন বৈজ্ঞানিক আছে চয়ন দত্ত তোমালোকৰ পৰীক্ষাত আহিব আহিব পৰীক্ষাত এইবিলাক ধুনীয়াকৈ আহিব ঠিক আছে আমি এটা গীত গাম তোমালোকৰ সকলো ভোক লাগিছে ন শিকো আজি ইয়াতে প্ৰথম আমি এইটো কি কি শিশু গীত বুলি কয় শিশু গীত আৰু লগতে অংগী ভংগী দেই বেছি দীঘলো নহয় ছুটি মনত ৰাখিলে ভালেই হ'ব যদি মনত ৰাখিব নোৱাৰে তোমালোকৰ বাইদেৱে শিকাই দিব বা আমাৰ কেতিয়াবা আহিলে আমি আকৌ শিকাই দিম দেই গীতটো কি বুলি কৈছে শিশু গীত বুলি কয় মই গীতটো প্ৰথমতে গাই দিছোঁ তোমালোকক দেই মুৰি মৰমৰ পাৰ চৰাই মুৰি মৰমৰ পাৰ চৰাই লাখ পাকো মাত চৰাই লাখ পাকো মাত অ চৰাই লাখ পাকো মাত মুৰি মৰমৰ পাৰ চৰাই লাখ পাকো মাত অ চৰাই লাখ পাকো মাত लोगोफोर दा जों रेजिस्टार फिलाप खालामगासिनो दङ जाबाय नोंनिया जाहां जाखांयाखै रेजिस्टार फिलाप खालामगासिनो दा आरो दंबावसो रेजिस्टार लानो हायो मालाय केसेरि मोनजाबाय आरो जों नै ओमफ्राय होननायखौल आरो फालना बेयाव एसे फाल केसेरि जाबाय आरो फैसा नुयोना केसेरि जाबाय लोगोफोर केसेरि जोंहा बिदिनो लाबाथ' सातथा बाजिलायबाय थांनांखाबाय जों दा थांसिगोन दा जोङो थांसै आरो लोगोफोर दिनैनि भिडिअखौ बेखिनियावनो दोनथ'जासिगोन नङा होमबा थांगासिनो दं जों दा नै